Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Smart School से सैयद अहमद खान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फरज शफात आपसे मुखातिब हूँ. प्यारे बच्चों, आज की क्या बात है? बहुत अच्छी बात. हर बात अच्छी होती है. माँ से मुतालिक. माँ से मोहब्बत करो. माँ से मोहब्बत करो क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया. फिर सुनिए, माँ से मोहब्बत करो क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया. आपके जहन में यकीनन वाक़या आ गया होगा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, कि वो छोटे बच्चे थे, वो किस तरह पहाड़ी में लेटे थे और उनकी पानी से वो परेशान थे. किस तरह उन बीबी हाजरा ने सफ़ा मरवा के गिर्द चक्कर लगाए थे पानी की तलाश में और बेटे को देखने के लिए. ये वही चीज़ है, वही पूरा वाक़या आपको याद आ गया होगा. ठीक है. अच्छा, अब आपने जिस तरह सबक हल्फुल फुज़ूल पढ़ा, आपको याद है आपने क्या पढ़ा था, कि मैं थोड़ा सा दोहरा देती हूँ ताकि आपको जब ये काम करेंगे, सवाल में पढ़ के सुना देती हूँ, दुरुस्त जवाब पर दायरा बनाना है. जो सही जवाब दिया हुआ है सवाल का, उसके गिर्द आपने दायरा बनाना है. मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ, आपके जहन में याद आ जाए और आप जल्दी जल्दी मेरे साथ ये काम मुकम्मल कर लेंगे. ठीक है ना. क्या था ये मुआहदा? रसूलुल्लाह सफ़ा नंबर 36 पे है. सफ़ा नंबर 36 किताब का खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त अरब कबीलों में ना इत्तफाकी थी. वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे, जो जंग की सूरत इख्तियार कर जाता था. छोटी छोटी बात होती थी और उसमें जब लड़ाई झगड़ा करते थे तो वो इतना बढ़ जाता था कि वो जंग की सूरत इख्तियार कर जाता था. अगर किसी एक कबीले के फ़र्द के साथ कोई ज़्यादती होती तो दूसरे कबीले के अफराद पूरे कबीले से इंतकाम लेते थे. अगर एक फ़र्द के साथ भी कोई ज़्यादती हो गई ना, तो एक फ़र्द के बजाय वो पूरे कबीलों से इंतकाम लेते. जब कोई भी अदालती निज़ाम नहीं था, ना कोई मज़लूम इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटा सकता था, क्योंकि कोई अदालत नहीं थी, कुछ नहीं था. यहाँ तक कि जो कोई मुसाफिर आते थे, उनके साथ भी अगर जुल्म या ज़्यादती होती तो कोई भी उनकी फरियाद सुनने वाला ना होता. ठीक है ना. अब क्या हुआ, मक्का के कुछ लोगों को ये जुल्म और ज़्यादती बुरी लगी थी. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के सामने यमन के एक बेसहारा मुसाफिर ने मदद की फरियाद की. उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से कहा कि मेरा एक मुसाफिर का तजारती सामान मक्का के एक रईस ने, यानी अमीर आदमी ने ख़रीद तो लिया, सामान ख़रीद लिया, लेकिन उसकी कीमत देने से इनकार कर दिया. जब सामान ख़रीदा तो उसके पैसे दिए जाते हैं ना, लेकिन उसने उसकी रकम देने से इनकार कर दिया. उसने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और लोगों में कहा कि ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरी मदद की जाए. जिसके बाद मक्का के कुछ कबाइल ने अहद किया कि वो सब एक जगह जमा होकर इस मज़लूम मुसाफिर की मदद करेंगे. इस अहद नामे को हल्फुल फुज़ूल का कहते हैं, उसका नाम दिया गया. ठीक है ना. ये मुआहदा जिन 3 लोगों के बाइस वजूद में आया, यही
ایک خالی جگہ ہے نمبر 3، اس میں بھی اس کا جواب آئے گا یہ معاہدہ جن تین لوگوں کے باعث وجود میں آیا، ان تینوں کے نام میں فضل مشترک تھا، اس لیے یہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ ٹھیک ہے، جس وقت یہ معاہدہ طے پایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ آپ کی چوتھی خالی جگہ میں بھی یہی آئے گا 20۔ ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی۔ حلف الفضول کے باعث مظلوموں کو سہارا ملا۔ ٹھیک ہے، جب بھی کسی پر کوئی شخص ظلم یا زیادتی کرتا تو حلف الفضول کے ارکان فریاد کرنے والے شخص کی پوری مدد کرتے تھے۔ میں نے پورے سبق کی دہرائی کر دی ہے تاکہ جب اب آپ آگے کام کریں گے اب آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ سوال پڑھیں اور آپ اس پہ صحیح غلط پہ دائرہ بنا دیجئے گا۔ ٹھیک ہے نا، جو بھی درست جواب ہے۔ اب سوال سنیے۔ پہلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب قبیلوں میں کیا تھی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا تو عرب قبیلوں میں کیا تھی؟ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے جو عرب قبیلے تھے ان میں کیا 3 آپ کے پاس ہیں، اور اس کے آنسر، اب اس کے جواب، اب جو بھی ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ دوستی تھی، نا اتفاقی، یا زیادتی۔ ابھی اسی لیے میں نے سبق کی دہرائی کی تھی تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت پہلی لائن عرب قبیلوں میں کیا تھی؟ جی، نا اتفاقی۔ اب آپ چاہیں تو یہاں دائرہ بنا لیجئے، صحیح جواب ہے، یا آپ اس طرح پورے جواب پر یوں گھما کے بڑا سا دائرہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پورے جواب پہ بھی آپ اس طرح دائرہ بنا سکتے ہیں اور سامنے بھی بنا سکتے ہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، سوال ایک دفعہ اور پڑھ دیتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب قبیلوں میں کیا تھی؟ 1 دوستی، نا اتفاقی، یا زیادتی۔ ٹھیک ہے، آپ نے دائرہ بنا دیا صحیح جواب پر، نا اتفاقی تھی۔ اب سوال نمبر 2، اگر کسی قبیلے کے فرد کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو دوسرا قبیلہ کیا لیتا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر کسی قبیلے کے فرد کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو دوسرا قبیلہ کیا لیتا تھا؟ ٹھیک ہے، ابھی میں اس کا جواب بتاتی ہوں۔ آپ نے پہلا سوال لکھ لیا اور یقیناً آپ نے اس کا سر وقت بھی بنایا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اسلامیات حلف الفضول۔ پھر یہ کام کر کے آپ درست جواب پر آ گئے۔ اب اس کے بعد دوسرے سوال کا جواب ہم پڑھتے ہیں، اگر کسی قبیلے کے فرد کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو دوسرا قبیلہ کیا لیتا تھا؟ اس کے دیکھیے 3 جواب ہیں، جو صحیح ہے آپ نے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ انتقام، معافی، انصاف۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اگر کسی قبیلے کے فرد کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو دوسرا قبیلہ کیا لیتا تھا؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا نا؟ جی جناب، اپنی کتاب میں دیکھیں گے تو تیسری لائن میں ہے کہ پورے قبیلے سے
इंतकाम लेते थे। ठीक है। नंबर 1, आप पूरे जवाब पे भी दायरा बना सकते हैं। ठीक है, पूरे पे भी दायरा बना सकते हैं और छोटा सा दायरा भी बना सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब भी काम करें, जिस दिन भी काम कर रहे हैं, आप मेरे साथ कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, तारीख ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, आपने लिख लिया इंतकाम माफ़ी इंसाफ, सही है इसका जवाब इंतकाम। ठीक है, हो गया ना, शाबाश। अब हाँ सही है, लिख लिया ना। अब मैं आराम से बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 3 हो गया ना। हजरत जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बेसहारा मुसाफिर की क्या की। अब इसके भी 3 जवाब होंगे। आप सवाल लिख लीजिए पहले, फिर मैं जवाब भी पढ़ के बताती हूँ। हजरत जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बेसहारा मुसाफिर की क्या की। मैं बार बार इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आपका काम मुकम्मल हो जाए। ठीक है, 3 जवाब हैं, आपने तीनों लिखने हैं और उसमें से जो सही है वो आपने दायरा बनाना है। ठीक है ना। नंबर 1 ज्यादती, नंबर 2 मदद, नंबर 3 झगड़ा। ठीक है, लिख लीजिए आप आराम से। अच्छा, अब आप अपनी किताब में देखेंगे तो 5वीं लाइन में आपके चचा हजरत अब्दुल बिन जुबैर के सामने यमन के एक बेसहारा शख्स ने मदद की। क्या की थी? मदद की। हजरत जुबैर ने उस बेसहारा मुसाफिर की क्या की थी? ज्यादती। उसके साथ ज्यादती की, मदद की या उसके साथ झगड़ा किया? मदद की। बेसहारा मुसाफिर की मदद की। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, मदद, मीम दाल दाल मदद। ठीक है, ज्यादती, मदद, झगड़ा, तीनों अल्फाज लिखेंगे और आप पूरे पे भी दायरा बना सकते हैं, आप इधर साइड में भी दायरा बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 सवाल थे छोटे से और जवाब तो और ही उसका छोटे छोटे से जवाब थे। ये काम आप मुकम्मल कीजिए और सफाई के साथ तारीख लिखिएगा। हर सवाल का जवाब आपकी किताब में मौजूद है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, सफाई का खास ख्याल रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।